Okay, so for example this one. You don't know this one is it for series or parallel. So bila kamu sudah buat nota dekat sebelah tu, and then nanti kamu akan terbiasa dan lama-lama kamu akan ingat. Walaupun bila dalam exam nanti sebenarnya this one label ni dia tidak bagi kan. So that's why you always buatlah nota masing-masing. So for this one is potential divider. And then for this one is for potentiometer. And then especially untuk chapter 4 and 5, because we have a lot of F dekat sini, banyak force. So ada force untuk just general sahaja, magnetic force. And then the force untuk yang this one adalah untuk dua wire. This one adalah untuk conductor. And then for this one is for rotating coil. So you just write down the notes lah dekat tepi tu, so that you know. Okay, so please everyone tolong pilih satu untuk kamu, so that kamu boleh terbiasalah nanti. Okay? Alright, so now kita bincang pasir yang tadi Miss bagi tu, which is this one. Okay, so kita start with the first one. Semua boleh nampak kan? Boleh, Miss. Nampak. Okay. So, sekejap. Okay, so first question, okay, PSPM 2 2007-2008, which is a long time ago, but masih lagi relevant kepada kamu punya syllabus. Okay, so first question, in a Young's double slit experiment, so this one is for Young double slit, and then we have the slits are 0.3 millimeter apart and the distance of the screen to the slits is 50 centimeter. So we have 0.3 millimeter, 50 centimeter. And then the slits are illuminated by an orange light of wavelength 6 exponent -7 meter. And now first question, calculate the separation between the adjacent bright fringes. Okay, so this one adalah under Young double slit. Okay, so bila kita tengok dekat list of formula ni kan, dekat sini untuk chapter 8, dia adalah daripada 71 until 79. Okay, since dekat chapter 8 ni adalah chapter yang paling panjang dalam fizik and ada 6 subtopik. Okay, so kamu akan label daripada 71 sampailah 73 ni adalah untuk double slit. So, macam soalan yang tadi tu adalah double slit kan, maksudnya kita hanya gunakan either tiga formula ni sahaja. And then the next one will be for thin film, and then this one adalah untuk diffraction. And then dua ni lagi adalah diffraction grating. So that's why lah ni suruh kamu label so that kamu terbiasa nanti. Okay, so tadi adalah untuk double slit. So ada 3 formula ni yang kita akan gunakan. Okay, since dia cakap tadi tu soalan adalah adjacent, right? So kalau adjacent kita hanya gunakan this one saja, which is delta y. So delta y ni dia punya keyword adalah adjacent ataupun consecutive. So meaning that we're going to use this formula. Okay, kalau laju sangat boleh bagi tahu lah. So first one is delta y. And then kita punya information yang ada is first this one 0.3 mm is D, and then distance between the screen is 50 cm, and then we have wavelength 6 exponent -7 meter. So using this formula delta y, since dia punya keyword dekat sini adalah adjacent, so delta y is equal to lambda D over D. So just masukkan saja, this one masukkan dalam formula saja. And then D is 50 cm. So kena be careful lah dekat sini because we have meter untuk wavelength. But dekat sini millimeter, sini centimeter. So ubah kepada SI unit. Divide by the D 0.3 mm. So akan dapat delta Y which is equal to, okay, tolong someone kirakan. Bukan 50 -2 ke, Miss? Mana Yang negatif? eksponen Oh, this -7 one. tu, Miss. Semangat betul. Sampai -7. Okay, -2 kan?
Negatif 2, negatif 3. Berapa jawapan dia tadi? Siapa yang bagi tu tadi? 1 1 exponent exponent meter. negative 3 meter. Okay, thank you. So this one semua dapatkan. So samalah dengan jawapan 1 exponent negative 3 meter. Okay, so this one dia straightforward saja because dia punya keyword kat sini adjacent. So kalau adjacent or consecutive tu automatic kita guna delta y. Okay, so next one. Soalan 2. Okay, what will happen to the interference pattern if a light of shorter wavelength is used instead, and then explain your answer. Okay, kalau dalam PSPM soalan macam ni dia tidak akan keluar lah kalau explanation ni, but this one akan keluar dalam UPS. Okay, so kita akan jawab juga. So dekat sini dia cakap what will happen to the interference pattern if shorter wavelength is used. So what do you think will happen? Soalan 2, we have a shorter wavelength. And then we want to know what happened to apa effect dia kepada interference pattern. Okay, so kalau dia tanya apa effect kepada interference pattern, maksudnya dekat sini we are going to look at the fringes. Is it, fringes ni are they closer to each other or far away from each other? So the distance lah, maksudnya distance between the fringes, which means daripada dark to dark. Okay, sorry lah, ni sebenarnya tulisan kalau tulis laju memang macam ni. Dark to dark or bright to bright. Okay, so maksudnya dekat sini, usually kalau dalam fizik, kalau soalan explanation ni kita always refer back to the formula juga sebenarnya. So because we want to know what happened to the interference pattern bila shorter wavelength is used, so kita tengok dia punya relationship using the formula. So since dia adalah, we want to relate dia kepada interference pattern kan, so kita tengok formula ni balik, delta y. So delta y is equal to lambda d over d. Since delta y ni adalah distance between this one kan, dark to dark or bright to bright, distance between two adjacent fringes. So kamu boleh tengoklah dekat sini, kalau lambda ni decrease, this one, when the lambda decrease, so what happened to delta y? So kalau tengok dekat sini, relationship dia adalah directly proportional, right? So lambda decrease, delta y pun akan decrease. Okay, macam tu je lah. Explanation dia is because according to the formula, this one lah. Macam tu je. You don't need to explain that much. Lagipun dalam UPS is just ABC juga. Okay. Okay, so that one is for number 2. And then for number 3, okay, what is observed on the screen if one of the slits is covered? What is observed on the screen if one of the slits is covered? Okay, Aizuddin adakah? Aizuddin? Ya, Miss. Okay, boleh jawab soalan yang ketiga ni. What is observed on the screen kalau kita cover satu slit? So since this one adalah double slit, now one of the slit is covered. What happened? Atau ada yang lain? Ada yang lain yang boleh jawab? Kartik jawabkan. Kartik jawabkan. Pandai Azudin. Pergi panggil orang lain pula. Kau buta ke? Kau buta ke Izzuddin? Bukan ke? Jangan gaduh Kartik. Miss Okay, so what is the answer? Miss panggil kau, bukan aku. Kenapa bergaduh ni? Okay, tak apalah kalau macam tu orang lain lah. Siapa yang baik hati? Yang tahu apa jawapan dia ni? What happen if one of the slits is covered? Ada satu je interference. Disappear. Apa dia? Disappear. Apa yang disappear? Fringes tu. Fringes disappear. Not quite correct. Dia punya fringes. Fringes dia tak akan disappear sebenarnya. We still have the fringes. Tapi now
Kita tidak panggil dia sudah interference fringes. So remember this one, kalau kita ada slit, one of the slit is cover, so maksudnya dia akan jadi single slit lah dekat sini kan. A single slit. So this one adalah fall under the subtopic at point 5 I think, which is this one. So kalau kita tutup satu slit tu maksudnya dia akan jadi single slit sahaja. So kalau single slit kita bukan panggil dia interference. So we call it diffraction. We still have fringes. Macam yang kamu nampak dekat sini kan, we still have fringes tapi dia akan berbeza lah fringes dia. So it's not completely disappear, but you can say that what is observed, kita akan nampak diffraction pattern. So soalan yang ketiga. So we will observe a diffraction pattern. Okay, so that's all for soalan 3 lah. Explain or you don't need to explain because it's just easy je ni. Okay, ada soalan so far? Okay, kalau tiada soalan. Tiada. Okay, can I continue with the next one? Which is Boleh, Miss. soalan. Okay, the next one is soalan 2010-2011. Okay, so kita baca soalan dahulu. An oil film floats on water. The refractive index of the oil and water are 1.3 and 1.33 respectively. So this one adalah oil film, which is untuk oil dia punya refractive index adalah 1.3 and then untuk water 1.33. Okay, so disebabkan dia adalah untuk filem kan, which is kalau tengok dekat dalam formula, so kita hanya ada dua formula saja yang kita akan gunakan. Dia adalah either nombor 74 dan 75 lah. So either this one or this one. So depending kepada soalan. Because kita tahu dekat thin film ni kita akan ada in phase ataupun anti phase kan. Okay, so these two formula saja yang kita akan gunakan. Okay, mana sudah tu? This one. Okay, so ingat kalau untuk film ni, first step, kita kena determine whether it is in phase ataupun anti phase. Okay, itu yang first step dahulu untuk di bawah soalan oil film ataupun thin film lah. Okay, kita kena determine dulu adakah dia in phase ataupun anti phase. Okay, so first of all, how to determine this? Okay, kita baca dulu soalan balik. So if the oil film has uniform thickness of 100 nanometer, calculate the maximum wavelength of the reflected light for destructive interference. Okay, so untuk tentukan whether dia ni in phase ataupun anti phase, kita kena tahu layers. Okay, oil film ni adalah yang kamu boleh nampak dekat atas lantai sebenarnya, which is, where is it? This one. So this one adalah kita panggil dia sebagai oil film. Maksudnya akan ada lapisan di atas ni oil, and then oil ni dia akan floats on water. So dekat bawah tu dia punya lapisan adalah water. Okay, so because dia sudah mention kan floats on water, meaning that oil tu mesti dekat atas water. So first layer will be the air because light travels through the air, and then second layer will be the oil, and then last one will be the water. And then kita tengok dia punya refractive index untuk air is 1. Untuk oil is this one, 1.3. And then water is 1.33. Okay, so dekat sini, N1 is smaller than N2, right? So N1 ni dia smaller daripada N2. And then N2 is smaller than N3. N2 is smaller than N3. Okay, kalau smaller, which means dia
travel from less dense to denser medium. Okay, less dense to denser medium, apa yang akan berlaku? Is there any phase change or no phase change? Christine? Ada phase change. Okay. So kalau less dense to denser, there will be a phase change. Okay, thank you. And then sama juga yang dekat bawah, phase change. So kalau ada phase change untuk kedua-duanya, so apa yang berlaku? Dia punya phase akan jadi in phase. Sebabkan, okay, phase change dekat sini adalah pi, dekat sini pun akan jadi pi. So pi minus pi will be 0. So maksudnya the phase change ni dia akan cancel each other. So they will be in phase. Okay, so kalau in phase, okay, now kita tahu lah dia adalah in phase. And then next one, soalan A. Soalan A ni dia minta maximum wavelength. So we want to find maximum wavelength if the thickness, okay, dia punya uniform thickness dekat sini. Thickness is 100 nanometer. And then this one is for destructive interference. Okay, so formula apa yang kita akan gunakan? This one adalah in phase. Kita tengok formula tu balik. Okay, so dekat sini yang Miss letak ni 74 ni, this one adalah untuk constructive, this one adalah untuk destructive, untuk in phase. So bila anti phase dia akan terbalik lah, it will be vice versa. So tadi destructive kan, maksudnya kita akan gunakan this formula. Okay, this formula which is 2nt is equal to m plus 1/2 lambda. So yang kita mau adalah this one, lambda. And then we have value for n. N yang kita akan gunakan adalah n yang dekat tengah. So, usually memang dekat tengah lah, yang dekat second layer. So this one. And then T kita sudah ada, which is given, this one. And then how about M? M dekat sini kita perlu guna what value? Because dekat sini kan dia minta Kosong, Miss. Okay, kosong, because dia minta maximum wavelength. Kenapa kita guna kosong? Okay, kalau tengok dekat sini kan okay, kalau kita rearrange this one, kita akan dapat 2nt over m plus 1/2 equal to lambda. So kalau tengok dekat sini lambda, kalau lambda ni increase, m mesti decrease. Because dia minta dekat sini adalah maximum value of wavelength. So lambda maximum maksudnya m akan jadi minimum. That's why kita guna the minimum value untuk m, which is m sama dengan kosong. Okay, so just masukkan. This one will be 1.3 and then t 100 exponent negative 9 equal to kosong tambah 1/2 dengan lambda. So lambda will be equal to 5.2 exponent negative 7. 5.2 exponent negative 7 meter. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, next one. Okay, soalan B. If the color of the oil keeps changing when viewed from the same angle, explain the reason for the phenomenon. Okay, sebab kamu tahu kan oil film tu kalau kita nampak dekat atas lantai tu, kalau kita tengok daripada same angle, tapi color tu akan keeps changing. So, why this happen? What do you think? Kamu rasa kenapa? Kenapa walaupun same angle, kita still nampak color yang berbeza? Anyone ada idea?
Sebab ada interference. Sebab ada interference. Okay, betul. Tapi kenapa dia keeps changing? Okay, so basically dia macam ni. Because dia punya layer tu kalau selalu Miss lukis macam ni kan, sebenarnya this one adalah untuk specific point di mana kita akan ada specific thickness di sini. Okay, but basically realitinya dia lah macam ni sebenarnya. Dia punya layer tu maybe macam ni. So dia tidak akan ada uniform thickness dekat sini. So at this point, maybe thickness dia akan maybe 50 cm. And then at this point, thickness dia adalah sama dengan maybe 15 cm. So dekat point yang berbeza, kita akan nampak thickness dia adalah berbeza. Okay, kalau according to the formula, 2nt is equal to m plus 1/2 lambda. So according to this formula, if you see thickness ni dekat sini, thickness and lambda. So when thickness increase, lambda akan increase. So dekat, because we know color dia akan ada berbeza wavelength, dia punya value of wavelength. So if we have, contohnya kalau kita tengok dekat sini T dia lebih besar daripada dekat sini kan, meaning that lambda dia dekat sini lebih besar lah daripada dekat sini. This one will be shorter wavelength. Okay, so kalau kita tengok spectrum of the wavelength, spectrum of the color, maybe dekat sini, usually kalau wavelength yang besar ni, we will see red color, and then wavelength yang shorter usually will be violet. So that's why kita akan nampak color yang berbeza, because thickness dia tidak uniform. There will be a different thickness. Because when we have different thickness, wavelength pun akan berbeza. Okay, boleh faham ke tu? So you can say here, due to different thickness. Okay, but if we have uniform thickness, macam yang soalan first ni dia cakap uniform thickness. So kalau uniform thickness, usually dia punya lambda pun akan uniform lah, akan sama. Okay, any questions so far? Tiada, Miss. Okay, kalau tiada soalan. Tiada, Miss. Okay, kita continue with the next one. Semua dapat salin kah? Laju sangat kah Miss cakap? Okay, Miss. Okay, so continue with the next one. Okay, next one, 2011, 2012. Okay, so this one, so light 540 nanometer wavelength is incident on a slit 0.4 millimeter wide. A screen is placed 2 meter from the slit. Okay, so this one adalah falls under, this one is not double slit sebab dia cakap dekat sini a slit. So kalau a slit meaning that this one is at 0.5 diffraction. So this one adalah diffraction. So we have wavelength. And then this one is the value for slit separation. And then screen. Okay, list down dahulu. 450 nanometer. And then slit will be D sama dengan 0.24 millimeter. Then this one 2 meter. Okay, so kalau untuk diffraction, kita tengok formula dekat sini. Untuk diffraction kita akan gunakan this formula 76 dan 77 ataupun this formula. So kalau yang this one adalah untuk bright, this one adalah untuk dark. Okay. So now kita tengok the first one. Okay, determine the position of the first dark fringe. Okay, so this one adalah untuk dark and then dia kata first dark. Okay. Miss tersilap tadi. So this one should be A, bukan D ya. Sebab kita gunakan formula untuk diffraction. So the slit separation kita kena label dia sebagai A. Okay, so this one untuk dark.
So formula untuk dark adalah sama dengan Yn is equal to N lambda D over A. Sekejap, A ke D ya? Let me check again. Okay, dia A kan, this one. Kita gunakan A instead of D. Kalau D kita akan gunakan untuk double slit. So untuk diffraction kita gunakan A. But basically it's the same thing lah. So A dekat sini and then since dekat sini dia cakap first dark fringe. So N ni sama dengan berapa? Is it 1 or kosong? 1. Okay, dia adalah 1 lah. Kalau diffraction, kita tidak akan tolak. Okay, kalau cakap first dark memang maksudnya N adalah sama dengan 1. Kalau double slit, barulah dia cakap kalau first dark, M sama dengan kosong. So kena ingatlah, yang kita tolak tu hanya dekat double slit sahaja. So masukkan Y1 is equal to N adalah 1. Lambda negative 9. And then D is 2 meter. A adalah sama dengan 0.24 eksponen negatif 3. So Y1 will be equal to 4.5 eksponen negatif 3 meter. 4.5 eksponen negatif 3 meter. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat Okay. Miss. Dapat. Okay, so next one. Okay, calculate the width of the central bright fringe. Okay, so this one adalah width of the central bright fringe. Okay, siapa yang ada tengok video Miss tu, dia akan tahulah this one automatic kalau width. Because we want to find the width of the central, right? Dia automatic W adalah sama dengan 2Y1. Okay, ni memang formula dia. Kalau central, dia mesti width of central. This one. So automatic width is equal to 2Y1. And then Y1 dekat sini mestilah Y untuk dark. Dia bukan untuk bright. Walaupun kita gunakan central, central bright kan. Tapi Y1 dekat sini always use the dark one. Okay, memang macam tu. And this one tidak akan dibagi dalam formula. List of formula. So kamu kena tahulah. So this one senang je. So width is equal to 2Y1. Y1 untuk dark kita sudah kira, which is kat sini. So 4.5 exponent negative 3. So width will be equal to 9 9 eksponen exponent negatif 3. 9 exponent negative 2 meter. negative 3, Miss. Negative 3 meter. Semua dapat kan? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay. Dapat Miss. Alright, so this one senang je kan? Soalan chapter 8 ni sebenarnya dia just masukkan formula je. Tapi kamu kena tahulah formula apa yang kamu gunakan. Sebab tu Miss always recommend kamu untuk print out that list of formula. Okay. So, okay, last question ni adalah out of your syllabus. Kalau buat sama Miss senang, Miss. Ya, kalau buat dengan Miss memang selalu senang. Tapi ingatlah nanti dalam exam mesti ada. So, kamu kena buat sendiri dulu. Okay? Kenapa Miss tiada? Kenapa Miss tiada? Jawab exam memang jawab soalan je. Tidak akan ada sesiapa di sebelah kamu. Okay, last question ni out of syllabus. So, kita nak perlu jawab that one. Okay, next one. Soalan 2012-2013. Okay, so balik lagi kepada yang double slit experiment. So this one adalah under yang double slit. Okay, usually soalan chapter 8, kebanyakan soalan adalah berkenaan dengan double slit. Usually lah. Even tahun lepas punya soalan pun adalah double slit. I think so. Okay, so kita baca soalan dahulu. Okay, the light source simultaneously emits blue light of wavelength 400 nanometer and yellow light of wavelength 600 nanometer. The slits are 0.8 millimeter apart and
The interference pattern is observed on a screen at a distance 60 centimeter from the slits. Okay, so we have two lights here. We have blue light. Wavelength dia adalah 400 nanometer. So wavelength untuk blue 400 nanometer. And then we have yellow light, wavelength dia 600 nanometer. So wavelength untuk yellow is 600 nanometer. And then the slits are 0.8 millimeter apart, and then screen is 60 centimeter from the slit. Slits adalah D 0.08 millimeter, and then the distance of the screen adalah 60 centimeter. Okay, so first question, calculate the distance of the first blue and the first yellow from the central fringe, that is zero fringe. Okay, so ni kita kena cari dua distance, which is first adalah distance of the blue. Is distance of the first blue from the central fringe. So soalan yang satu, we want to find distance of blue, which is first blue. So kalau first blue, M adalah sama dengan 1. Since dia adalah blue, maksudnya dia adalah bright color lah. Kalau ada color tu maksudnya dia adalah bright, not dark. Which is why kalau first kita always ambil M sama dengan 1. And then also untuk Y. And then dia kata daripada central kan. Kita tahu Y ni always the distance daripada central. So just masukkan formula yang kita akan gunakan untuk this one kan, M1, which is for bright one. So formula yang akan digunakan, YM is equal to M lambda D over D. So ni adalah formula untuk this one, untuk bright. Because we have certain color, we have blue and yellow. So now just masukkan, first for blue, M adalah always 1, and then lambda untuk blue adalah 400 nanometer, and then D adalah 60 centimeter divided by 0.08 eksponen negatif 3. So Y for the blue is equal to anyone dapat? 3 eksponen negatif 3 meter. 3 eksponen negatif 3 meter. Okay, thank you yang bagi jawapan. Next one kita akan gunakan untuk yellow pula. So yellow M still sama. And then wavelength untuk yellow 600. And then value for D still the same. Bahagi dengan 0.08 eksponen negatif 3. So for yellow it will be 4.5 eksponen negatif 3. eksponen negatif 3 meter. Okay, semua dapat? Dapat, Miss. Okay. Miss anggap seorang cakap dapat, semua dapat lah kan? Okay, kita tengok next one. Calculate the shortest distance from the central fringe where the yellow and the blue fringes overlap. Okay, kita mau cari distance daripada central. So distance daripada central di mana yellow and blue fringes overlap. Okay, kalau dekat sini, apa maksud dia overlap ni? So soalan 2, keyword dia adalah overlap. Bila overlap, bermaksud distance yellow and blue ke central adalah sama. Okay, kalau kita lukiskan, contohlah macam ni. So ni adalah central.
Okay, contohlah point yang diorang overlap tu dekat sini. Contoh dekat sini lah, Miss nak lukis penuh lah. So this is the point di mana yellow dengan blue tu akan overlap. Yellow and blue overlap. So maksudnya distance daripada sini ke sini akan sama untuk yellow dan blue. So apabila kita tulis dia akan jadi macam ni. Y blue will be equal to Y. Okay, but kita tidak tahu point dia ni dekat mana, dekat M dia berapa. We don't know. Sebab dia tidak bagi tahu kan, dia just mau the distance, which is distance tu, let's say lah kita letak that distance as okay, kita letak distance tu sebagai X lah. Which means this one. X value ni adalah sama dengan distance daripada center ke sini untuk blue, juga sama dengan daripada center ke sini untuk yellow. Okay, so kita masukkan dahulu formula. Okay, masukkan formula M lambda blue D over D is equal to M lambda. Okay, jap. So M blue lambda blue D over D equal to M yellow lambda yellow D over D. Since kita mau tahu M dekat sini untuk yellow dan blue berapa, because we don't know. So we want to find that out first. So kat sini boleh cancel this one since that one will be the same. D always the same. And then akan dapat M B lambda B is equal to M Y lambda Y. Dan M ni kita tiada, tapi lambda kita ada kan. So boleh masukkan lambda B over lambda Y will be equal to M Y over M B. Okay, so far boleh follow? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. So now kita sudah arrange dia macam ni kan. So masukkanlah lambda B tu berapa? Lambda B will be equal to 400 nanometer. Betulkah? Lambda B 400, lambda yellow 600. So akan jadi MY over MB. So dapat berapa ni? MY over MB equal to, it will be 2 over 3 lah kan? 2 over 3. So maksudnya dekat sini M untuk Y adalah sama dengan 2, M untuk B adalah sama dengan 3. So M untuk Y adalah sama dengan 2, M untuk B adalah sama dengan 3. Okay, semua dapatkan this one? So far boleh faham? Sebab kita memang Boleh, cari Miss. dahulu. Okay, memang mau cari dahulu value untuk M. Okay, so now sudah dapat value untuk M for each. Because dekat sini kan X ni, value of X ni yang kita mau. Di mana X ni adalah sama dengan distance untuk blue, juga sama dengan distance untuk yellow. So either way kita akan dapat, sepatutnya akan dapat jawapan yang sama lah. So kita akan check. So first kita guna untuk blue dahulu. Okay, di mana blue Y dia adalah sama, M dia adalah sama dengan 3. So Y blue, which is formula ni kan kita gunakan Y is equal to M lambda D over D. So M adalah 3. And then lambda untuk blue adalah sama dengan 400 exponent negative 9 times with D, D adalah 60 exponent negative 2 divided by D 0.08 exponent negative 3. So distance, okay, distance untuk blue will be equal to 9 exponent negative 3. 9 exponent negative 3 meter. Okay, so this one, kalau mau check lah, we need to check lah usually, betulkah value dia sama. So sepatutnya Y untuk blue will be equal to Y untuk yellow.
So kita check dahulu di mana yellow M adalah sama dengan 2. So untuk yellow M 2 and then lambda adalah 600 eksponen negatif 9 dan 60 negatif 2 0.08 eksponen negatif 3. So untuk Y, adakah dia sama? Should be the same lah. Sama juga Miss, 9 eksponen negatif 3 meter. Okay, 9 eksponen negatif 3 meter. So basically kalau sama tu maksudnya jawapan kita betul lah. Okay, because dia punya central tu bila dia overlap maksudnya distance tu mesti sama. So always remember soalan sebenarnya lebih kurang macam ni je lah selalu. Kalau kamu jawab soalan tutor tu pun macam ni. Ada a few question yang guna this kind of method di mana kita samakan dia. Okay, semua okay kan? Ada yang tertidur sudah? Mau sudah. Mau sudah. Okay, jangan dulu. Ada soalan so far? Tiada, Miss. Miss. Ya, Azim. Macam mana mau tahu yang bright tu Miss kalau yang soalan 1 tu tadi? Macam mana mau tahu apa dia? Bright. Oh, sebab dia adalah blue and yellow. So kalau ada color tu maksudnya dia adalah bright lah. Oh. Dia bukan dark. Jadi boleh pakai delta Y juga lah kan? Kalau dia bright. Delta Y pun boleh. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tidak soalan, one last question. Okay, last soalan ni. Okay, which is this one adalah soalan tahun lepas, 2019-2020. Which is soalan yang exam yang tak jadi tu. So, kita tengok dulu. Actually, di soalan ni tiada dia punya solution lagi. So, Miss guna insting Miss saja kalau betul-betul lah tu. Okay, kita baca dulu. Okay, kalau perasan, ni soalan yang paling latest ni maksudnya dia akan follow the syllabus lah. Sebab Miss pernah bagikan sebelum ni list of JPU tu maksudnya for each chapter berapa persen. So untuk chapter ni satu soalan je ni. Chapter 8 ni kita ada 9 tambah 3, so ada 12 markah dekat sini. So 12 markah is actually a huge markah lah sebenarnya. So untuk chapter 8, 12 markah. Okay, kita tengok the first one. Okay, in a double slit experiment, so this one double slit. Okay, the incident wavelength 600 nanometer is, and the slit separation is 0.25 millimeter, and then the screen is 90 centimeter away. Okay, first question, calculate the distance from the second to the third destructive interference. So this one, destructive, bermaksud dia adalah for dark. And then second to third. Di mana kalau dark, second kena tolak 1 lah, M sama dengan 1. Third adalah tolak 1, M sama dengan 2. Okay. So just tulis dahulu lambda adalah 600 nanometer di 0.25 mm, screen 90 cm. And then soalan A 1, the distance from the second to the third destructive interference. Okay, but this one, yang paling senang, since dia adalah second and third, which is dia adalah bersebelahan. So paling senang kita akan gunakan adalah formula delta Y. Okay, because nanti kamu akan confuse. Kalau macam ni kan sebenarnya kena tolak. Tapi paling senang because dia adalah bersebelahan saja, second and third. So kita akan gunakan delta Y, which is delta Y sama dengan lambda, what's the formula? Lambda D over D. Okay, so will be equal to 600 exponent negative 9. D adalah 90 cm, 0.25 mm. So delta Y will be equal to 2.16 exponent negative 3. 2.16 exponent negative 3 meter. Okay, should be betul lah kan? Okay, Miss tak yakin pula tiba-tiba. Sekejap.
Calculate the distance from the second to the third destructive. Okay, betul lah, kita akan gunakan delta Y. Kalau nak mau gunakan delta Y, yakin je. Okay, kalau nak mau gunakan delta Y, dia sebenarnya gunakan Y2 tolak Y1. Nanti kamu double check lah. Kalau gunakan Y2 tolak Y1, adakah kita dapat sama 2.16 eksponen negatif 3? Okay, Miss dia dah double check. So nanti kita akan, kamu tengoklah nanti. Betulkah sama? Okay? Betul tu, Miss. Okay, betul lah kan? Okay, next one. Okay, the double slit is now replaced with diffraction grating. Okay, so now kita ada untuk diffraction grating pula. And then if the maximum number of bright fringes is 15, calculate the slit separation of the grating. So this one adalah diffraction grating. So tengok formula jap. So diffraction grating yang kita akan gunakan this one. These two saja. D sin theta is equal to n lambda, di mana D adalah sama dengan 1/n. Okay. So dua formula ni yang kita akan gunakan. Okay, since the meter adalah slit separation, which is value untuk D. Okay, di mana D tadi adalah D sin theta is equal to n lambda. Okay, dan dia bagi tahu dekat sini, maximum number of bright fringes is 15. So 15 ni adalah number of, which is this one. N ni adalah 15. And since dia cakap adalah maximum, so remember kalau maximum number, theta akan jadi sama dengan berapa? Siapa ingat? Maximum theta will be equal to 90. 90. Okay, ingat maximum number meaning that angle will be 90. So just masukkan D sin 90 equal to N adalah 15, di mana lambda will be still the same lah. Lambda tadi adalah 600 eksponen negatif 9. So D akan jadi sama dengan 9 exponent 6 negative 6. 9 eksponen negatif 6 meter. Okay, semua dapatkan? 9 eksponen negatif 6 meter. Okay. Dapat. Dapatkan? Kelvin memang tiada kan sini? Kelvin ada kah? Ada, Miss. Oh, ada. Okay. Nasib ada. Okay, last one. Soalan B. Okay, kejap. Before that, soalan ni, dua soalan kita jawab ni dapat 9 markah. Senang-senang je dapat 9 markah kan? Okay, 9 markah. So, I think akan dapat markah maybe dekat sini 1. Formula 1. Substitution betul 1. This one 1. So, baru 3. Banyak juga sebenarnya 9 markah ni. So, this one kalau untuk soalan 2, 90 degree ni sebenarnya akan dapat 1 markah. Okay, formula dekat sini pun akan dapat 1 markah. Substitution 1, final answer 1. So baru dapat berapa? 7. So I don't know yang 2 lagi daripada mana. But usually kamu akan dapat 9 markah. Bonus kali, Miss. Bonus kan ni? Bonus. I think Tulisan cantik ni. Tulisan cantik. Oh, dia adalah kalau dalam exam. Tulisan cantik. Maybe bila kamu convert, kadang-kadang kan kalau kamu convert pun akan dapat markah. This one dah convert dapat markah 1. This one pun convert dapat markah. So senang je fizik ni dapat markah. Tak susah pun. Yang penting Senang untuk Miss. Yang tulis tu senang untuk kita. kamu. Miss ni sudah tunjukkan kamu benda ni senang kan? Jangan rasa susah. Okay. Okay, ada 6 minit lagi. Kamu ada kelas ke lepas ni? Okay, last soalan. Dia dah tidur. Buat ada aja. Tidur, okay. Buat ada. Kashimi selalu macam tu. Okay, last one Jangan tidur dulu. Okay, a soft film with refractive 1.3. This one adalah soft film. Refractive 1.3 and then minimum thickness
0.177 micrometer appears reddish under white light. Now calculate the wavelength of light that is missing from the reflection. Okay, so this one adalah di bawah thin film. Okay, so now, okay, remember kalau kita ada thin film, first step is to determine whether dia adalah anti-phase ataupun in-phase kan. So B, dia adalah untuk soft film, di mana N dia adalah sama dengan 1.3 and then thickness 0.177 micrometer. And then dia minta apa sebenarnya tadi? Okay, calculate the wavelength of light that is missing. Okay, so keyword dekat sini adalah missing. So kalau missing ni, remember keyword kalau missing dia adalah destructive. Maksudnya dia gelap lah. Okay, so Miss tunjuk balik kamu punya dekat sini. Okay, keyword kalau kita mau tahu adakah dia constructive ataupun destructive. So kalau destructive, dia adalah non-reflective. Okay, missing, absent, unseen, no light is found. Okay, eliminated tu adalah maksudnya it is for destructive. So kalau constructive, dia akan appears clearly seen, being observed, bright, reflected. Okay, tu keyword kamu kena tahulah. Okay, so keyword yang tadi adalah missing. So missing maksudnya dia adalah destructive ataupun dark. Which is, maksudnya kita akan gunakan equation untuk dark. Tapi before that, kena tahu dahulu is it in phase ataupun anti-phase. So layer dia macam ni. Again dekat tengah will be the film. And 1.3. So dia adalah soft kan. So dekat atas dan bawah tu layer dia adalah air. Air, N is equal to 1. Kat bawah pun air, N is equal to 1. So here N1 is smaller than N2. And then N2 is larger than N1. Anti-phase. So dia akan jadi anti-phase. Okay, so kalau anti-phase, and then dia adalah destructive kan? So tengok formula lagi. Okay, so yang Miss tulis sini dia adalah untuk in-phase. So now kita guna anti-phase. Maksudnya dia akan vice versa. Maksud kita akan gunakan this one untuk destructive for anti-phase. Okay. So 2 NT is equal to M lambda. Yang kita mau adalah lambda, right? So masukkan 2 darab dengan 1.3 T adalah 0.177 eksponen negatif 6 equal to M. So M dekat sini will be since T dekat sini adalah minimum kan? T minimum maksudnya M adalah minimum. So M minimum untuk formula ni adalah sama dengan 1. Okay, dia tak boleh sama dengan kosong lah. Sebab kalau kosong maksudnya dia tidak wujud lah. So always minimum untuk this formula M adalah sama dengan 1. So lambda will be equal to 4.602 exponent negative 7, Miss. 4.60 eksponen negatif 7 meter. 4.602 exponent negative 7. 4.602. Okay, 4.60 pun boleh. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat Miss. Dapat, Miss. Ujung-ujung baru semua Miss. mau jawab dapat, Miss. Ya? Miss. Kalau soft Dapat, memang Miss. selalu anti-phase kah? Apa dia? Sorry. Apa soalan tadi? Kalau sabun, Ya? dia memang selalu anti-phase kah? Ya, kalau sabun memang always anti-phase. So, kalau usually lah this one, kalau anti-phase ni dia akan jadi soft bubble. Kalau in-phase usually lens camera ataupun oil film. That one kamu boleh ingat lah, tapi kalau nak boleh ingat, boleh check lah. Is it in-phase ataupun anti-phase. Tapi kadang soalan dia tidak bagi one of the value.
of the lens. Macam soalan 6 tutorial. Which is mana sudah tu soalan 6 I think. So soalan 6 ni, okay, kita ada lens and then this one adalah dia punya coating. So lens ni adalah layer paling bawah. Tapi dia tidak bagi tahu lens ni dia punya refractive index berapa. So we cannot check lah is it anti-phase ataupun in-phase. Tapi kalau lens, just ingatlah lens adalah in-phase. Tu je. So boleh take note lah this one. Kalau contoh lah dia tidak bagi, kamu tidak dapat check. So you always take note, anti-phase always untuk soap bubble. In-phase dia adalah lens camera ataupun any lens ataupun oil film. Okay, any question lagi? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, kalau tiada. Tiada, Miss. Okay, Boleh tidur. Boleh tidur. Okay, nanti Miss bagi yang ni. Sebab tadi ada minta pula this one. Tapi this one belum lengkap lagi sebab Miss belum buat yang untuk chapter 9 dengan 11. So, Miss buat yang dulu, nanti Miss akan bagi this one lah. Kalau tak pun kamu buatlah sendiri kan. Kalau buat sendiri lagi cepat faham. Okay, but I will give this one later lah. Okay, ada soalan lagi? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Tiada. Tiada, Okay, Miss. kamu semua okay bahkan so far. Jangan hilang semangat dulu. Kita ada Ada yang 3 putih soalan lagi. Sudah lama hilang semangat ni. Sudah lama hilang. Okay, kena cari balik tu. Jangan Masih ada semangat. hilang. Okay, kita ada 3 chapter lagi ni. Chapter 9. Misalkan hopefully kalau siap punya video hari ni, misalkan bagi esok lah. Hopefully kalau siap lah. So kita akan masuk chapter 9. Chapter 9 sangat ringkas. Maybe 2 jam minggu ni akan habis lah. And then masuk terus chapter 10. And then chapter 9, 10, 11 tu chapter yang sangat singkat. So boleh habiskan dalam masa seminggu I think. 1 minggu habis 3 chapter. Yes. Wow. Tidak 3 chapter lah, 2 chapter. 9, 10 maybe akan habis chapter minggu ni. 11 akan habis minggu depan. Okay, so maybe kita akan ada seminggu lebih awal untuk kita buat revision. Okay, so kamu it's okay lah. Siapa yang tidak buat kerja tu tengok je. Ramai je yang dapat kerja, I know semua hilang semangat sudah. Tapi tolong jangan lama-lama sangat lah yang semangat tu hilang, okay? And then satu lagi, okay, kamu boleh hantar lewat. Tapi jangan lewat sangat. Okay, mungkin seminggu tu paling lewat lah. Okay, ada yang 2 minggu sudah dah hantar kerja. Mungkin ada code. So please jangan biarkan kamu terlepas lah for each subtopic. Especially 7 and 8 ni adalah chapter yang sangat banyak markah dia dalam exam. So kamu nak study. Zudin tak hantar kerja, Miss? Zudin ada, Miss ada check tadi. Ada bakar. Jangan sembarangan sejak sebut. Okay, so yang belum hantar kerja tu dapat pelan-pelan je. Okay, kalau tiada soalan. Okay, Miss. Kalau tiada soalan, tu saja untuk hari ni. Okay, so Miss akan bagi video untuk chapter 9. Okay, that's all for today. Thank you. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you for donation. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Bye. Miss. Thank you, Miss. Thank you for teaching me. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Okay, bye. Thank you. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Bye.